Mark chapter 2, Marcos capítulo 2, verse 1. versículo 1. It says, a few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. Cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa. They gathered in such large numbers that there was no room left, not even outside the door, and he preached the word to them. Se reunieron en muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él les explicaba la palabra. Some men came, bringing to him a paralyzed man carried by 4 of them. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it and then lowering the mat with the man that was laying on it. Y como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Now I want you to catch this part. When Jesus saw their faith, Quiero que capte esto. Cuando Jesús vio la fe de ellos, when Jesus saw their faith, cuando Jesús vio la fe de ellos, he said to the paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Now some of the teachers of the law were sitting there thinking to themselves, Pero ahí estaban sentados algunos de las escribas, de los cuales pensaban en sus corazones: why does this fellow talk like that? ¿por qué habla este así? He's blaspheming. Está blasfemando. Who can forgive sins but God alone? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Immediately Jesus knew in his spirit that this was what they were thinking in their hearts, and he said to them, "Why are you thinking these things?" Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? Siempre va a haber crítica. Analytic people. Siempre va a haber Thinking with analíticos. their minds but not with the heart of God. Pensando con sus mentes, pero no con el corazón de Dios. So he says this, which is easier, to say to this paralyzed man, "Your sins are forgiven," or to say, "Get up and take a mat and walk"? Y Jesús dijo de esta manera: que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y anda. But I want you to know that the Son of Man has the authority on earth to forgive sins, so he said that to the man. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. And he says this, it's powerful words right here. "I tell you, get up, take up your mat and go home." Y dijo esto, palabras poderosas: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. So he got up, he took his mat, and he walked out in full view of them all. This amazed everyone, and they praised God, saying, "We have never seen anything like this." Y él se levantó y, tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. I believe we're living in a generation. Y yo creo que estamos viviendo en una generación We have never seen anything like this que nunca hemos visto algo así. generation. En esta generación, God wants to do more miracles Dios quiere hacer más milagros through you. a través de usted. We had a first wave of revival with the pioneer generation. Tuvimos una primera avivamiento con la generación pionera. I look at our second wave when the God's Anointed Now generation started. Y luego vi la segunda 93. ola con la generación de Dios, ungida por Dios, que se levantó. Now it's time for a third wave. Y ahora es tiempo para una tercera ola. It's the we have never seen anything like this generation. Porque nunca hemos visto una generación como esta. Are you ready for that? ¿Están listos para Lift your hands eso? with me right now. Lord, I pray, God, that we will see a move of your power in this place. Levante sus manos, Padre, oramos que haga un mover de tu poder en este lugar. Que tu unción, venga fuerte en este lugar. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. Amen. Amén. Tell the person next to you, says, "We have never seen anything like this." Dile a la persona a su lado: nunca hemos visto una generación como You esta. may be seated. Puede tomar su lugar. Today the topic is paralyzed people. Ahora el tema es personas There's a paralíticas. double lesson here Y hay una doble enseñanza from the aquí. passage we just read, El pasaje que acabamos de leer, that Jesus is able to forgive all sins. de que Jesús puede perdonar todo pecado, But he could also say to a person, pero también puede decirle a una persona: "Arise, levántate, take up your mat, toma tu camilla and walk." y vete. The Lord Jesus Christ has the power to keep a man
or woman continuing in the newness of life. El Señor Jesús tiene el poder de mantener una persona al caminar en la novedad de esta vida nueva. So I want to first start with the paralyzed sinners. Así que quiero hablar primero del pecador paralítico. When I first started the youth back in the days of 1990 something, 91 or so, Cuando inicié con el ministerio de jóvenes en 1990 y algo, I remember speaking so heavy and so hard, yo recuerdo el predicar fuerte y duro. scolding the young people, Y yo les hablaba muy fuerte a los very jóvenes, frustrated muy frustrado, because they weren't paying corrigiéndolos, attention. porque no prestaban They would atención, talk, porque hablaban, they would chew their gum, mascaban they chicle, would pass notes. se pasaban This is before the notas. texting generation. Esos antes del texto. Like some of you can't even put that phone away Como right now. algunos de ustedes no pueden ni guardar el Just put it teléfono, away. solo guarda el Unless you're teléfono, going to film me or al menos que me vayas a grabar say something good about y us. decir algo bueno de esto. But in those days, it was like, oh my God, it was like pulling teeth. Pero en aquellos tiempos era como sacar I would dientes. scold them. Yo les daba fuerte If you don't listen to me y today, les decía, si no me and hacen if you caso don't make hoy, this altar call si today, no vienes a este altar hoy, you're gonna go to hell. te vas a ir al infierno. Like 7 came forward. Y como 7 venían al altar. But I realized Pero realicé that sinners are blind. que los pecadores están They're ciegos, sick. están enfermos, They're feverish. tienen calentura, In bondage. están en ataduras. Just like a paralytic person would be. Así estaba la persona They paralítica. don't get it No lo entienden because they're blind. porque están They're ciegos, paralyzed by sin. están paralizados por el I was pecado. in London, England when I was I just started out in ministry. I was in Amsterdam, Holland as a part of the men's home there. Y yo recuerdo cuando estaba muy joven allá en Holanda, estaba en la casa de los hombres allá en Went Europa on an evangelistic tour in London, England, y estábamos en una gira evangelística en Londres. passing out flyers. Estábamos repartiendo I was like tratados. 20, 21 years Yo old. tenía como 20, 21 años. And I came up to this old London man. Y me acerqué a un anciano ahí de He was a Londres. tall gentleman. Era un señor alto. And he talked like this. Y él hablaba de esta manera. And so I said, hey, Jesus loves you and blah, blah, blah. Y le dije, hey, Cristo te ama. And he looked at me Y me miró like a little peasant. como que si yo fuera un pobre de la calle. He says, if I had a gun right now, Si tuviera una pistola I ahorita, would shoot you. yo te disparara. And I said, okay, God bless Y you. le dije, está bien, Dios te bendiga. And I walked away. Y me fui. But listen to me, the point here is we must not be too critical of sinners because they're blind. Pero el punto que le quiero dar es que no debemos ser tan They don't críticos see where they're con los at. pecadores porque están They're ciegos. lost. No ven, no perciben, están perdidos. And so, when someone is paralyzed, they are incapable and unable to have certain moving parts of their body. Cuando una persona está paralizada, es incapaz y está inválida. They Y hay have partes de su cuerpo que no son móviles. They have no longer power to move that part of their body. No tienen poder para mover esa parte de su I'm cuerpo. talking literally right now. Y yo hablo They've lost literalmente. that part of control. Han perdido el control de esa parte del cuerpo. And we see this with the paralytic in this story. Y vimos esto en la historia del paralítico. He had no power to move. Él no tenía poder para moverse. He was not mobile on his own. Él no era móvil de sí He mismo. could not go anywhere unless his friends helped him. Él no podía ir a ningún lugar, al menos was que alguien le paralyzed. ayudara. Estaba paralizado. Let me ask you a question. How are sinners paralyzed today? Déjame hacerle una pregunta. ¿Cómo es que el pecador está paralizado hoy? I'll give you a number of points here. Le voy a dar unos They're puntos. paralyzed by doubts. Son paralizados por la duda. Many times sinners doubt themselves. Muchas veces el pecador duda de sí mismo. If I were to serve God, if I were to make a commitment to God, I don't know if I can make it. Siempre se dicen, es que no sé si la puedo lograr si hago un compromiso When a I was a Dios. teenager, my parents, I would ask them a question. I said, if I get saved, I don't know if I can make it from one week to the next. Y cuando yo era joven, mis padres hablaban conmigo, pero yo les decía, si me salvara, no creo que la pueda hacer de una semana a Every otra. year we would go to Yosemite National Park Y cada año íbamos al Parque Nacional Yosemite as a church, como iglesia, and every year, y cada año, from my early years to my teenage years, desde que era niño a ser un joven, we would have devotions by the fire. teníamos que ir alrededor de la fogata.
And by the Friday night, before we go home, Y para viernes por la noche, antes de regresar a casa, whoever was doing the devotion that night el que estaba haciendo el devocional esa noche, would point to the flames siempre apuntaba a las llamas and say, "This is what hell is like." y decía, así se ve el infierno. And I would get saved. Y yo me salvaba. Then I'd backslide 2 weeks later. Y luego 2 semanas después retrocedía otra vez al mundo. And so I always thought to myself, if I'm ever going to really give my heart to the Lord, Así que yo me decía a mí mismo, si en verdad voy a dar mi corazón a Dios, I don't want to be a hypocrite and go back. yo no quiero ser hipócrita y I regresar. want to stay with the Lord. Quiero quedarme con And el serve for the Señor. rest of Quiero my life. servir al Señor. And it wasn't until the age of 19 where I finally surrendered. Y no fue hasta la edad de 19 años que me rendí de por totalidad. So sinners doubt themselves. Así que los pecadores They dudan de sí say, mismos. you could do it, but I can't do it. Ellos siempre dicen, tú puedes, pero yo no I'm here to puedo. tell you that it's the amazing grace Yo estoy of aquí para Jesus decirte Christ que es la gracia del that Señor saves a wretch like que us. salva a una persona It's como not by nosotros. might, No es por fuerza, nor by no power, es por espíritu, but by the Spirit del of God. ejército, pero el Espíritu Greater de is He Dios that's within us que podemos nosotros than servir. he that's in the world. Y mayor es el que vive en nosotros His que el que mercies está en el mundo. are enduring forever. Su misericordia es nueva cada mañana. So sinners doubt themselves. Also, sinners doubt Christians. Así que los pecadores dudan de sí mismos, They- pero número 2, también dudan de los And they cristianos. doubt churches. Pecadores dudan de las Let me make iglesias. this very clear. There's no perfect Christian. Déjame hacérselo muy claro, no hay cristiano perfecto. There's no perfect pastor. No hay pastor perfecto. There's no perfect church. No hay iglesia perfecta. If you're looking for perfection, Si usted busca you perfección, only can find that in the Lord. solo lo encuentras en el Señor. See, man may lift you up ¿Ves? Los hombres te levantan, and man may let you down. pero el hombre también te But falla. if God lifts you up, Pero si Dios te He will levanta, never let you down. Él nunca te dejará Somebody abajo. clap your hands. Alguien dele un aplauso al Señor. Sometimes we can see things that could cripple your belief, Porque cripple hay your faith. veces observamos cosas o observarás cosas que puede paralizar tu fe. Your parents may have raised you in the church. Quizás tus padres te crían en la iglesia. You may have been raised in the things of God. Quizás creciste en las cosas de But Dios. then you see at home your mom and dad fight a lot. Pero luego ves en casa tu madre y tu padre pelear mucho. Or possibly your father or your mother have an addiction issue. Posible tu mamá y papá tienen un problema de adicción. And they don't know that you see them doing Y those things. quizás ellos no saben que tú sabes que ellos tienen tal adicción. It could paralyze your Eso faith. puede paralizar tu fe. But you got to overlook that. Así que tú tienes que ver más allá de And know eso. that your eyes need to be on Jesus. Saber que tus ojos tienen que estar en Jesús. No parent is perfect. Ningún padre es perfecto. As a parent, I have my flaws Como too. padre tengo fallas también. Sometimes I say the wrong thing at the Hay wrong veces time. digo las cosas Sometimes I yell at my equivocadas. Hay kids. veces grito a mis But then I have to hijos. come alongside them and say, I'm sorry, my Pero son. luego tengo que venir y decir, discúlpame mi hijo. I want you to know I love you. Quiero que sepas que te But not amo. all parents do that. Y todos los padres deben It hacer can eso. cripple your faith. Porque pueden paralizar It tu can fe. paralyze your ideas Pueden paralizar tus about who ideas God really is. de quién Dios es en verdad. Are you hearing me? ¿Me escuchas? Don't put your eyes too much on your mom and dad. No pongas tus ojos demasiadamente Now, if sobre they're tu mamá good, y tu if they're papá. good, if they're good examples, keep your eyes on them. Ahora, si son buenos ejemplos, pon los ojos en ellos. But everyone makes Pero mistakes. todo mundo falla. Keep your eyes on Pon Jesus. tus ojos en Jesús. Can I hear somebody say amen? Alguien diga amén. See, every hope is connected to truth. Ves, cada esperanza está conectada a la verdad. Just like when a muscle is severely damaged, it becomes immobile when our idea of truth, of what is good. Así como un músculo es dañado, es inmóvil. Igual la idea de la verdad cuando es dañada la There percepción. was a man that I know, that I used to know. Hay un hombre que yo conocía. As a young boy, he prayed that his dad would come home. His dad abandoned the family. Como niño, él oraba que su padre regresara a casa porque se había ido y abandonado la familia. And when his dad never came home, he felt like God abandoned him, like God didn't answer his prayer. Y cuando su papá nunca regresó a casa, él sintió que Dios Padre lo abandonó y no contestó su So because of oración. that, he came to the conclusion that God isn't real.
Y porque eso le sucedió, él llegó a la conclusión de que Dios no existe. His faith was paralyzed. Su fe fue paralizada. Sometimes things will happen in our lives that doesn't make sense. Y hay veces cosas suceden en nuestra vida que no tienen sentido. And we could pray and pray and pray. Y podemos orar y orar y orar. And you say, God's not real because he doesn't answer my prayer. Y luego llegamos a la conclusión de que Dios no existe porque no contesta nuestra oración. Just because God is silent, Solo porque Dios tiene un momento de it silencio doesn't mean that he's still. no significa que Él está quieto. He's moving behind the scenes Él está obrando en medio de las to circunstancias work on your behalf. para trabajar para tu beneficio. All things work together Todo obra for the good para el bien to those that love para God aquellos que aman and a are Dios called according to his y que purpose. son llamados de acuerdo a su Does propósito. anybody love God Yo in no this sé si alguien place? aquí ama a Dios. Is anybody called according to his Yo no sé si purpose? alguien es llamado conforme a su propósito. Hear it from me today. Aquí hoy It's all going to work out. todo va a obrar para bien. It's all going to work out. Todo va a obrar para bien. All this rapping going on, I want to rap right now. Yo estaba rapeando, no siento rapear. God has a plan for you. Dios tiene un plan para tu vida. I knew another leader that was a youth pastor, Yo conocí a otro líder que era pastor de and jóvenes he was paralyzed by sinful thoughts. y él estaba paralizado por many, pensamientos many years ago. pecaminosos. Many Hace years ago. muchos años. And he wasn't from Victory Outreach, No era de alcance but he had Victoria. a thriving youth ministry. Y tenía un ministerio de jóvenes And he invited me to creciente. speak. Y me invitó a predicar. Powerful service. Poderoso But servicio. months later, Pero meses we después got the word that he got sat down, he got fired. nos llegó la palabra que lo despidieron. He was messing around with 3 different girls. Porque estaba teniendo relaciones que no eran correctas con 3 jovencitas But he had a distintas. great ministry. Él tenía un gran He had a lot ministerio. of charisma, Él tenía carisma. very good speaker, Él era un gran orador. good looking Él guy, era guapo, but he let his guard down. pero bajo su guardia. It could happen to any one of Y us. eso le puede pasar a cualquier persona aquí, Paralyzed paralizados by sinful thoughts. por los pensamientos When you're on your pecaminosos. mobile phone, what are you looking up? Cuando tú estás en ese teléfono celular, ¿qué es lo que estás viendo? What is your history there? ¿Qué es lo que dice tu historia? Who are your friends on ¿Quiénes son tus amigos Facebook, en las redes sociales? Instagram? What type of pictures are you looking ¿Qué at? tipo de fotos estás viendo? What type of people are you have 2 different profiles? ¿Tienes 2 perfiles? The Christian one and then your ¿Tienes el worldly perfil one? cristiano y el perfil mundano? One all sexy Todo sexy and one all conservative. y luego en otro muy santo. Hello. I know who I'm talking. I'm talking to people that are real. Yo sé a quién le hablo a gente que es real. And I have children. Yo tengo hijos. I have people in my church. Yo tengo gente en mi iglesia. Sometimes living a double life. Y hay veces viven vida doble. But it will catch up to you. Y eso te va a alcanzar. Your curtains will be pulled. Las cobijas se van a remover. No matter how many so-called Christians are that we have out there, there's a lot of imperfect people. No importa cuántos dicen ser cristianos, hay mucha gente imperfecta. But I'm here to give you a good answer. Pero estoy aquí para darte una buena The one that will never respuesta. fail you. Hay uno que nunca te fallará. Only one that will never fail Hay you uno solamente que nunca is te Jesus fallará. Christ himself. Se llama Cristo Jesús. So get your eyes off people Así que quita los ojos de and la put gente. your eyes on Pon Jesus. los ojos en Jesús. He will lift your faith. Él levantará He will tu give you the fe. faith. Él He te will dará get you la there. fe. He will Él te strengthen llevará you. a ese lugar. Él te salvará. You're always going to find flaws in people. Just Siempre va a haber fallas en las like personas. that rap, right? Así como el rapero. Flaws. I have Fallas, flaws. fallas, Flaws. fallas, I have flaws. Yo Whatever. tengo fallas. Such a positive message. Un mensaje positivo. Nope, I'm just messing. See, sinners doubt themselves. Sinners doubt Christians. They doubt churches. ¿Ves? Los pecadores dudan de sí mismos, dudan de los cristianos, dudan de las And iglesias. sometimes they doubt Christ himself Y hay veces dudan en Cristo sí mismo. because they don't know him. Porque no lo conocen. They don't know his person. No conocen su persona. They don't know his passion. No conocen su They don't know pasión. his power. No conocen su poder. They don't know his promises. No conocen sus promesas. God has power for you. Dios tiene poder para Promises usted. for you. Promesas para There's usted. passion that he wants to give to you. Es una persona que quiere llegar There's a ti. promises he wants to give to you. Hay promesas que te He quiere dar a wants to ti. raise up
Él quiere levantarte. another generation Otra generación. of what we never see, nothing like this type of revival. Y algo que nunca hemos visto, este tipo de Somebody avivamiento. clap your hands. Alguien dele un aplauso al Señor. When you experience Him personally, Y cuando lo experimentas personalmente, it lasts forever. dura para siempre. If you really know the Lord Si de verdad conoces al and you had a Señor personal experience with Him, y has tenido experiencia it's personal hard con to Él, backslide. es difícil Because every time retroceder. you do something wrong, Porque cada vez que haces algo there's something mal, inside you hay algo dentro de that ti says, I need to get back with the Lord. que dice tengo que need to regresar a Dios, repent. tengo que I need to arrepentirme, confess my sin. tengo que confesar I need to mis get right pecados, with the Lord. tengo que estar bien I'm no con good on Dios, my own. ya no voy a hacer lo que yo quiero. So sinners are paralyzed by sin. Y el pecador es paralizado por They're el pecado. bound to sin. Están atados al Picture a pecado. person in chains Imagínate una persona en where cadenas they can't break out on their own. que no pueden desatarse por They're sí mismos. stuck. Están Stuck on estancados. opiates, whatever you call it. En todo ese tipo de Heroin. droga, en heroína, Marijuana, en marihuana, alcohol, en alcohol, all these drugs. todo tipo de They're droga. stuck. Están All they can estancados. think about is their next hit, Y lo único que piensan es la próxima loquera, their next hit or the next drink. su próxima bebida. And some people are stuck in a bondage of sex. Y hay gente que está atada en una atadura del All they can sexo. think about is sex. Todo lo que piensan es They're sexo. perverted in their head. Y están pervertidos en They su do all mente. these things on their phone. Y siempre están en el teléfono. And I'm here to viendo let you cosas. know, Y estoy aquí para God decirte came for the que paralytics, Dios vino para los those that are in paralíticos, bondage, aquellos those that are atados, stuck. aquellos I estancados. know you can't do it on your Tú own, no lo puedes hacer por ti but I know mismo. who can take care Pero of the yo sé business. quién te puede ayudar. Break the yoke of Y puede bondage to your life. romper la atadura en tu vida. Many young people want to get out of gangs. They want to get out. Muchos jóvenes quieren ser hechos They libres. want to stop drinking. They want to Quieren stop dejar doing de drugs. tomar, quieren dejar las drogas. They want to do good in school. Quieren hacer bien en la They're escuela. bound. They're Pero paralyzed. están atados, paralizados. God is able to break it. Dios puede romper las cadenas. My dad back in the early 60s was paralyzed. Mi papá en los 60 estaba paralizado. Heroin addict. Era un adicto a la Hooked heroína. on that drug. Él estaba adicto a esa droga. In the streets. En las calles. Grew up in a Christian home. Creció en un hogar cristiano. But still, he went out the wrong way. Pero aún se fue por la senda incorrecta. But then God raised up somebody from Pennsylvania. Pero luego Dios levantó a alguien de Pennsylvania. Country preacher. Un predicador del campo. David Wilkerson. David Wilkerson. Who heard the cry. Y él fue a esa ciudad. And he went to the city. Y él fue a la ciudad. He lived in his car. Y él vivía en su He carro. reached out to the gangs. Predicó a los And he pandilleros. reached out to the drug addicts. Alcanzó a los drogadictos. He reached Nicky Cruz. Alcanzó Nicky Cruz. He went out of his way Y salió de su to camino reach Nicky para Cruz. alcanzar Nicky Cruz. And then he went out of his Y way. luego salió de su comodidad. David Wilkerson David Wilkerson and Nicky y Cruz Nicky Cruz finally reached my father, alcanzaron a mi padre who was que paralyzed. estaba paralizado. He was stuck. Que estaba estancado. There was no way out for No him. había salida para In él. those days, once a junkie, always a junkie. En aquellos días cuando uno era adicto, But siempre God adicto. broke him Pero Dios free and rompió broke him las loose. cadenas y lo hizo libre. And God sent him over here to Y California Dios lo mandó a California, to meet an East LA al girl. este de Los Ángeles, a conocer una Who was also jovencita paralyzed. que también estaba But God set paralizada. her Y free. Dios la hizo libre a Then ella. God put them Y luego together, Dios lo reunió. gave them a vision. Les dio una visión. East LA for El Jesus. este de Los Ángeles para Jesús. They took people out the streets. Y llevaron gente de las calles. I grew up in that. Yo crecí en eso. I would give them. They would give my. I wouldn't give them my bed. They gave the bed to people to sleep. Y ellos, mi cama se la daban a las personas para dormir. They took care of those people. Ellos cuidaban a esas personas. They cared for the hurting. Ellos cuidaban y tenían un They were paralyzed. cuidado para el doliente y el perdido. Estaban And paralizados. out of their gratitude, they wanted to reach more paralyzed people. Y de la gratitud de esos paralizados hechos libres There's querían a lot of alcanzar más paralyzed people out paralizados. Y hay mucha gente paralizada allá afuera. But I want you to know, secondly, we have a powerful Savior. Y quiero que sepas que hay un Salvador poderoso. And so these 4 young men Así que estos 4 jóvenes cared so much about their
their friend. Les importaba tanto la condición de su amigo. They knew on his own he could not get to Jesus. Ellos sabían que por sí mismo este paralítico no They podía went llegar out a of their way. Jesús. They Y went ellos salieron de su And it took comodidad. teamwork Ellos en equipo. to get him on that mat. Y ellos lo llevaron a esa camilla. They couldn't get to the front No door. podían llegar por la puerta. It was all packed out. Porque estaba la multitud. And they say there was Simon Peter's house. Y dicen que era la casa de Pedro Simón. And so instead of going to the front door, Y en vez de ir por la puerta de they enfrente, had to take him to the roof. lo tuvieron que llevar por el techo. And the roof was with clay and hay and stubble. Y el techo, hermano, era de paja y de diferentes maderas y también de lodo. And they cared so much for their friend. Y les importaba tanta la condición They del knew amigo. if they got him in the presence of Jesus, Ellos sabían que si lo llevaban a la presencia de Jesús, that most likely, que lo más seguro from what they heard, de lo que ellos habían escuchado he could heal him. es que Jesús lo podía sanar. And so they took a risk. Así que tomaron un It riesgo was their faith con su fe digging through that y roof, empezaron a deshacer el techo, knowing that Peter has a big sword. sabiendo que Pedro tiene una gran espada, But they took the risk. pero tomaron el We riesgo. just get this guy in the presence Hay of que poner al Jesus. paralítico en la presencia de Jesús. Some of you need to take a risk to get your friends saved. Y algunos de ustedes tienen que tomar el riesgo de You need to traer go out of sus your way. amigos. Sal de tu lugar. Get radical Ponte radical about your faith. de tu fe. You're not going to take no for an answer. No vas a tomar no You por say, you know what? respuesta. I'm going to keep praying for you. Vas a decir, yo voy a Praying orar for por you, ti, voy praying a for orar you, por ti, praying for voy you. a orar por ti. 'Cause you're going to get saved. Y vas a ser salvo. They dug through that roof. Y ellos estaban deshaciendo el techo. And somehow, teamwork-wise, they let him down. They had to have teamwork. Y de alguna manera como equipo lo pusieron They ante had el to bring some Señor. rope. Tuvo que ver una condición de equipo. They had to take a Tuvo risk. que ver sogas allí. Tuvo que ver riesgo. And because of their faith, Pero por su fe, his sins were forgiven. sus pecados fueron Before perdonados. his physical body was healed, Antes de que su cuerpo físico fuera sano, the most important thing lo más importante fue was that his sins were de forgiven. que sus pecados fueron perdonados. Then Jesus says, take up that Y mat, luego Jesús dijo, levanta tu camilla, pick it up, levántala, walk home. anda a casa, You're forgiven. eres perdonado. Come on, give the Lord a hand. Dele un aplauso al Señor. Powerful Savior, Poderoso Salvador, but also persistent pero saints. también persistencia. Persistent. I remember Persistente. when I was in the world, Yo recuerdo cuando estaba en el mundo, my mom was so radical. mi mamá era radical. She would be praying for us. Ella oraba por nosotros. And I started out early, 13 years old. Yo a los 13 años inicié mi jornada. Started messing around, Empecé a desviarme, doing the wrong things. haciendo las cosas At incorrectas. 15 years old, Y a los 15 años, this guy was selling baptismal certificates yo recuerdo que alguien estaba vendiendo certificados de bautismo with the seal on it. que tenía el sello. So he's at my high school, So está en mi and he preparatoria shows me the names. y me enseñan los nombres. Which one do you want? Y, ¿a cuál quieres? $20. $20. So I looked at it, Y lo vi. flipped through the Y different names, empecé a ver los and I certificados. chose Christopher McClellan. Y escogí Christopher McLeod. I became an Irishman. Y me hice irlandés. And I don't know how I did this, but I went to the DMV, Yo no sé cómo lo hice, pero fui al departamento de vehículos took the picture, y tomé la foto signed the forms, y firmé las formas and waited for my card. y esperé mi identificación. Every day, Todos los días I was posted at that yo mailbox estaba allí en el correo because I didn't want my mom porque to, yo no quería que mi mamá llegara al or correo anybody to o intercept ninguna that. persona interceptara esa carta. And finally, it arrived. Y finalmente llegó mi There's identificación. my face, Allí estaba mi cara, California ID. una identificación de I am California. now 21 years old. Ahora tenía 21 años. Woo. Crazy good. At that, Locamente bueno at that time. en ese tiempo. So I grew up really quick. Así que yo crecí bien rápido. They didn't know about it. Ellos no sabían. I was a paralyzed sinner. Yo era un pecador paralizado. I was stuck. Estaba estancado. I was blind. Estaba ciego. I was feverish. Tenía calentura. I was at the point where I didn't even know who I was anymore. Y estaba en un punto de mi vida que yo ni sabía quién era. At the same time, I was still keeping myself up with baseball. And Y al stuff. mismo tiempo seguía con el deporte, el béisbol. But I was nightclubbing, Y estaba en los clubs, en las fiestas. gambling, Estaba apostando. going out.
estaba saliendo. When my parents were out of town, Y cuando mis padres salían de la ciudad, I was out all night. yo estaba en fiesta toda la noche. I was paralyzed, Yo estaba paralizado. stuck. Yo estaba estancado. I didn't know the Lord. Yo no conocía al You Señor. could grow up in the church, Tú puedes crecer en la iglesia but you could still be blind. y puedes estar You ciego. could still be lost. Puedes estar perdido. Even if you don't commit the sins I committed, Aunque no cometa los pecados que yo cometí, God wants to heal you Dios quiere of sanarte your paralyzed de ways. tus He formas wants to break the paralíticas. yoke. El Señor quiere romper el yugo. And there was a day Y había un I día was sitting in the back, cuando estaba sentado atrás 19 years a la old. edad de 19 I was años there sitting there y estaba ahí sentado in the mother church en la iglesia madre because I had to go to church. porque tenía que ir a la iglesia I was sitting there in the back, y ahí estaba sentado atrás and my dad made an altar call. y mi papá hace un llamado al altar And all I could think about is how lonely I was, y lo único que yo podía pensar era lo solo que me how sentía, lost I was. lo perdido que estaba. I was getting fearful. I thought, if I don't get saved now, I may be lost forever. Y estaba lleno de temor porque sabía si no me salvaba me podía perder para siempre. Because when you know the truth, but you don't receive the truth, Porque cuando conoces la verdad pero no recibes la verdad, you're on dangerous territory. estás en un territorio muy peligroso. Your days are numbered. Tus días están numerados. The more you resist the Lord, Y mientras más resistes al Señor, the ice becomes thinner and thinner and thinner. el hielo sobre el agua se hace más y más delgado. And before you know it, boom, Y cuando menos lo esperas, caes por ice ahí. breaks. Se rompe el hielo. And there you go. Y ahí entras a las It's all aguas. over. It's all over. Y todo se acaba. I was feeling that day. Y ese día lo sentí. But I made that altar call. Y cuando yo hice ese llamado al altar, And on the way up, y en camino al altar, the Holy Spirit met me. el Espíritu Santo me escogió. I began to break. Y empecé a quebrantarme. I made it to the front. Y llegué al frente. And I remember my dad was on this side Yo ministering. recuerdo que mi papá estaba a un lado. And then I was over here, and he finally came over to this side. Y yo estaba del otro lado. Y finalmente él llegó al otro lado del I'll never altar. forget this. He looked at me. Y nunca se me olvida porque When I me was in vio. tears, I looked at him. Yo estaba en lágrimas viendo a mi papá. And it was almost like in his mind, he was saying, my son was lost, and now he's found. Y era como que en su mente decía, mi hijo He estaba was perdido, blind, but now he pero ahora está sees. encontrado, estaba ciego, pero ahora ve. Thank you, Lord, Gracias, for Señor, bringing him home. por traerlo a casa. A month after that, Un mes después, remember I told you how I was a little bit afraid of losing my life? ¿te acuerdas que te dije que tenía temor de perder mi vida? Saying my days are numbered, Diciendo y sintiendo que mis días knowing the estaban truth, but numerados. resisting it. Y no conociendo la verdad, pero resistiendo. What happened is a month later, Lo que sucedió un mes después, 3 of my good buddies, my friends, 3 de mis mejores amigos were out at In-N-Out Burger in Covina. estaban en In-N-Out Burger allí en Covina. They bumped into guys that were gang guys from Baldwin Park. I don't Y know what they were tuvieron doing. un encuentro con unos pandilleros And they got into a little run-in. y tuvieron allí un pleito. They ended up leaving Y cuando se fueron de allí and stopping at a stoplight. y se detuvieron en un semáforo And these guys drove up on them. y los pandilleros vinieron a un lado And they began to mouth off to each other. y empezaron a decirse cosas They all got out of their y cars, todos se salieron de los carros began to fight. y empezaron a And pelear. my friends were real athletic. Y mis amigos eran They were like atléticos, football level eran guys. como del fútbol americano. The other guys were not as athletic. Los otros no estaban tan But at atléticos, the end of it all, pero al fin de todo, these guys stabbed my friends. estos pandilleros apuñalaron a mis One of them amigos. got stabbed almost one more a quarter of an inch deeper. He would have hit his Uno heart. de ellos lo apuñalaron y un cuarto de pulgada más y le dan al The other corazón. one got stabbed in the back, El otro lo apuñalaron en la espalda and he lost 4 pints of blood. y perdió 4 litros de 2 more sangre. pints, you're gone. 2 litros más y te mueres. And I was, instead of being with them, Y en vez de estar con ellos esa noche, I was saved. yo estaba salvo. I was saved. Yo estaba salvo. And instead of being with them, Y en vez de estar con ellos, I was able to go to them yo pude ir a ellos to pray for them at the para hospital. orar por ellos. But I thought in my mind, if I did not receive the Lord when I did, Y pensaba en mi mente, si no hubiese recibido al Señor cuando lo hice, I would have been killed. yo hubiera sido I asesinado. really felt that. De veras lo sentí. I would have been the guy that Yo got hubiera sido el que stabbed apuñalaron, and got killed. el que hubieran A matado. tragedy. Una tragedia.
That's why you got to respond when the Lord's tugging at your heart. Por eso es que tienes que responder cuando Dios toca When He's la tugging puerta at your de heart, tu you got to corazón. respond. Cuando Dios conmueve tu corazón, tienes Because que our responder. days are numbered. Porque tus días están numerados. But when you receive Christ, your days are extended. Pero cuando recibes a Cristo, tus días Come on, aumentan. somebody clap. Oh, dele un aplauso al Señor. There's a lot of paralyzed people out there. Así que hay mucha gente paralizada allá afuera. And God is looking for you, persistent saints, Pero Dios te está buscando a ti, tú que persistes, to step up a que te and levantes reach out y alcances and go out of your way. y salgas de tu comodidad Get with your buddies, your friends. y júntate con tus amigos. Pray for that person. Ora por aquella persona. Pay for that person. Paga por esa persona. Get them in the church. Tráelos a la iglesia. My mom, I was talking about how radical she was. Hablaba de lo radical que mi mamá era. I was, like I said, I had that ID. I was in the nightclub. Como le dije, yo recibí una identificación y me iba a los clubs. And I happened to be with my sister Debbie. Y esa noche estaba con mi hermana Debbie. And somebody saw the car in the parking lot of the club that we're at. Y alguien vio nuestro carro en el estacionamiento del club donde estábamos. I don't know what he was doing cruising the parking lot. Yo no sé qué estaba haciendo esa persona en el club. Homeboy sermon. Homeboy sermon. Homeboy sermon. He ratted on us, Pero él le habló a mi mamá. thinking that my sister was there, but I was also with her. Y pensando que mi hermana estaba ahí en ese club, pero yo también estaba. So he told my mom. Así que le dijo a mi My mamá. mom comes to that nightclub, Y mi mamá fue a ese club. and I'm sitting there with Debbie. Y yo estoy sentado dentro del And club we're con talking Debbie. about her life, my life, Y whatever. estábamos ahí platicando. And all of a sudden, I see an image, Y de repente veo una imagen, an image that didn't belong. una sombra ahí que no tenía que estar en At ese that lugar. time, it was big hair image, En aquel tiempo el pelo era grande. the cha-cha days. Eran los días de chacha. So I see through the smoke, Así que veo a través del humo and I look and I go. I told Debbie, I go, "It looks like mom." y le dije a Debbie, oye, se parece a mamá. She says, "You're drunk." Y me dice, ¿estás borracho? I said, "I'm telling you." It Le looks digo, oh like no, mom." se parece a mamá. I go, "But why would mom be in a nightclub? Pero ¿por qué mamá va a estar aquí en este club? She gonna go get some drinks and dance?" ¿Será que vino a tomar y a bailar? She was on the hunt. No, ella estaba cazando. She had a mission. Ella estaba en una So misión. she gets to us finally. Así que As she finalmente got closer, I llega a go, nosotros "Oh my God, Debbie, it's her. y dije, oh, Debbie, es ella, It's mom. es mamá. We're busted." Híjole, nos agarraron. So my mom comes up. She starts yelling at Debbie. Así que mi mamá llega a la mesa y nos empieza a She says, gritar. "And you," Y tú, because I was underage, porque yo era menor de edad, "you gotta get home te now." tienes que ir a la casa ya. She walked off. Y se fue. And I just looked at Debbie. I said, "Did we just have a epiphany, a moment? Y veía a Debbie y dice, Was this like ¿algún imagination? momento divino fue esto? Or una was this imaginación? real? ¿O es esto real? That means mom had to actually pay to get in. O sea, mi mamá tuvo que pagar para entrar a este I don't club. think she needed to show her ID. Tuvo Maybe. que enseñar su identificación. And she came in. I Y said, ella entró al club. "I can't believe this." No lo puedo creer. That's radical. Eso es radical. That's a radical Eso woman. es una mamá radical. One time, Una and vez, somebody could come to the piano. si One alguien viene time, el teclado. one time, my sister Doreen was really bad. Una vez mi hermana Doreen estaba tremenda. She was like a gothic. Ella era como un tipo de She had jet black hair, aquellos que se visten de puro black negro. lipstick, Se ponen el pelo alto put her y face negro, all white. mucha pintura en la cara. She rode a scooter. Y ella estaba en una moto Had big old pequeña, boots. tenía unas botas Her hair was all gigantes, sideways. tenía su pelo todo al lado. So she wanted to go out one day Y ella un día quería in salir her car. en su carro. I'll tell you when to play, not yet. And my mom said, "You're not going anywhere." Y mi mamá salió y le dijo, tú no vas a ir a ningún lugar. let me rephrase. "You're not going anywhere." Y dice, tú no vas a ir a ningún lugar. She had a big old knife. Y tenía un cuchillo. And I thought to myself when I saw this, I go, "Mom, don't kill her, Y please." cuando vi mi mamá, le dije, no la mates, mamá. So instead of going to her, En vez de ir a ella, she went to the tires. fue a las llantas. Boom!
y punctured empezó one. a acuchillar las llantas. Boom, punctured the Y next le one. empezó a presionar las So now llantas. there's no spare involved now. Y- And then she did a third one too. Y luego Boom. reventó la tercera llanta. You're not going Y le dijo, anywhere. tú no vas a ir a ningún I've lugar. been praying for you, Yo he estado orando and por I'm not ti. letting you go. Y yo no te voy a You dejar belong ir. to Tú God. perteneces You a belong Dios. to the Lord. Tú perteneces al Persistent Señor. saints. Persistentes los santos. So one night, Una noche, when my sister was out partying, cuando mi hermana estaba de fiesta, some guy, I don't know what he was doing at the party, algún tipo, yo no sé qué hacía en la fiesta, began to witness to pero her. empezó a evangelizar a mi Took her hermana. to a donut shop. La llevó a un lugar de donas. Continued to witness her. Empezó a Till evangelizarla 2 in the morning a 12 de la on mañana. a Saturday night. En un sábado por la noche, He led her to la Christ. guió a Cristo. My sister came home that night, Mi hermana llegó a casa esa noche, opened the door abrió la with her puerta jet black hair con su pelo and negro black lipstick. y su pintura negra Says, Mom, y dijo, mamá, Dad, papá, I'm soy saved. salva. And I woke up Y yo me desperté and I thought to myself, y me pensé a sí mismo, you are high. estás drogada. And she was on a good one. Dije, está bien prendida. But the next morning, Pero la próxima mañana, Sunday morning, domingo por la mañana, she was the first one up. ella era la primera que se despertó. She took a good shower, Se bañó bien, got that lips all se met, quitó esa pintura y el labial, fixed her hair, se arregló su pelo, put on a se dress, puso un vestido, getting ready for church. se estaba preparando para la I iglesia. said, wow, Y yo dije, wow, that's a powerful miracle. eso es un she milagro was bad. poderoso. Era salva. How many of you were bad? ¿Cuántos de ustedes se portaban muy But mal? now you're saved. O sea, pero ahora eres Set salvo, free, eres in libre, your right mind, estás en tu on mente your way correcta, to vas great en things. camino al God cielo. has great purpose Dios for you. tiene gran Let's all propósito. stand right now. Póngase de pie conmigo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. There's a lot of paralyzed sinners out there. Hay muchos pecadores We have a powerful paralizados Savior. allá afuera, pero tenemos un Salvador But then poderoso. we need some persistent Y saints. necesitamos santos persistentes. Persistent in prayer. Santos persistentes en oración. Persistent in outreach. Persistentes en evangelismo. Don't give up on your loved No ones. se dé por vencido en sus seres Don't queridos. give up on that friend of yours. No se dé por vencido en su amigo. God still wants to do miracles. Dios todavía quiere obrar milagros. If you've grown dull in your faith, Si su fe se ha you adormecido, can't help anybody like that. usted no puede ayudar a nadie You así. got to stay on the cutting edge. Tienes que mantenerte con el filo. Got to stay that radical Tienes que spirit. mantener ese espíritu radical. Never give up attitude. Nunca te des por vencido. Fight, fight, Tienes que fight. pelear y pelear y pelear. The Holy y Ghost pelear. fight. Ese pleito del espíritu. God is with you. Dios está And if contigo. God is for you, Y si Dios who contigo, could be against you? ¿quién contra ti? The other day, El otro día, and I talked about going out of your way for hurting people. cuando yo hablo de salir de tu comodidad por la gente Like doliente, David Wilkerson went out of his way for Nicky Cruz. como David Wilkerson lo hizo por Nicky Cruz, Nicky Cruz went out of his way for my dad. como Nicky Cruz lo hizo por mi papá. My dad was minutes away from shooting up again. He Mi left the papá estaba a unos momentos de volver a inyectarse la vena. he was in the Teen Challenge Center. Él estaba en el centro he juvenil de left. reto juvenil. Se fue. Nicky went looking for him Nicky lo buscó a medianoche. past midnight. Después de He medianoche. comes back home. Y él regresa a casa. He tells Gloria, his wife, Y le dice a Gloria, su esposa, I can't find Sonny. no puedo encontrar a Sonny. But then it came to his mind Pero luego vino a su that mente. there was a hangout that he would hang out at. Había un lugar donde él se juntaba. He goes, oh, I remember he used to hang out at this Y cafeteria. dijo, yo recuerdo una cafetería So he donde put él his iba. clothes back on, Así que se puso su ropa de went nuevo. out of his way. Salió de su comodidad. And right before my dad was able to take that fix, Y antes de que mi papá volviera a inyectarse la heroína, Nicky Cruz met him right on time. Nicky Cruz llegó a tiempo. He didn't let go of his buddy, Porque él no dejó ir a su amigo, spiritual son. su hijo espiritual. Some of us let go too fast. Algunos de nosotros nos rendimos muy rápido. God is calling you to go out of your Y way. Dios te está llamando para que salgas de tu comodidad. So I'm in a coffee shop the other day. Así que el otro día yo estoy en un lugar tomando And usually I café. like to mind my own business. Y regularmente me gusta mantenerme a mí mismo.
But I saw this young lady pero vi una jovencita kind of gazing out, y estaba nomás observando así al aire. and I have a sense of discernment. Y tenía yo un sentido de That discernimiento. something's wrong here. Algo está mal aquí. I went alongside of her. Y me senté a un lado de ella. I said, I'm not trying to pick up on you or Y anything. le dije, yo no estoy tratando de coquetear contigo. I said, I just feel like are you okay? Nomás siento preguntarte, ¿estás bien? She says, no. Me dice, no. I just lost my aunt a week ago. Acaba de perder a mi tía hace una semana. And then she started to cry. Y empezó a llorar. I said, yeah, hey, listen, I'm a pastor. Le dije, mira, I yo had to soy- say that because I don't want her to think I'm weird. So Luego le dije, mira, yo soy pastor. Le tuve que decir eso porque no I just quería felt led to que talk to you, pensara que yo era raro. Dijo, siento hablar contigo. going out of my way. Salí de I mi didn't tell her that, comodidad. but I went out of my way. Salí de mi I comodidad. broke my routine. Rompí con mi rutina. I could have just stayed to myself. Porque yo pude haber mantenido a mí mismo. And I said, can I pray with you? Pero le dije, ¿puedo orar contigo? And she's in tears. She says, Y yes. está en lágrimas. Me dice, sí, She says, thank you. gracias. I prayed with her. Y empecé a orar con ella. And I led her to the Lord. Y la guié al Señor. For me, listen to me. For me, it's not just on the pulpit. Porque para mí no es solo el púlpito. I have my eyes open in the Yo airports, tengo mis ojos abiertos en el aeropuerto, at the gas en la stations. gasolinera, Whenever God leads me, a donde Dios me guíe. I go for it. Yo voy y avanzo. I was at the park Yo estaba en el on parque one of my kids' games. y en uno de los juegos de mi And this hijo. guy says, Pastor Sonny. Y alguno dijo, Pastor He was Sonny. he was methed out, man. He Y was like, estaba lleno de cristal. you ever see a meth addict? ¿Cuántos han visto a uno prendido en el cristal? He said, I need to talk to you. Tengo que hablar contigo. He yelled out, Y gritó, Pastor Sonny, in front of everybody. Pastor Sonny. And so we talked. Así que hablamos. Finally led him to the Lord. Finalmente lo encaminé también al Señor. Broken. Estaba llorando, quebrantado. God wants to use you. Dios te quiere usar a ti A new wave is de coming. una manera nueva, una forma And diferente. God is going to use you Porque Dios te quiere usar a ti to see your family saved, para que veas tu to familia see your salva, friends saved, a ver tus amigos to see salvos, those strangers a ver al saved. extranjero If that salvo. is you, Y si esa persona you're es part usted, of this new now generation. parte de esta nueva generación de Come, hoy, yo come, quiero come. que vengas. Ven, ven.